सो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम। फ्रेंड्स, मैंने इसे ESP32 बोर्ड की मदद से बनाया है। फ्रेंड्स, आप जैसे ही अटेंडेंस लगाओगे आपका जो डेटा है गूगल शीट पर अपलोड होता जाएगा। इसे कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड।
सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।